hospital bo things di pu roi talks nai pu roi khas nai pu ama dongi baba pu mani hui pa tongra sidai pa nera ano hui tong phan ang nero muk tok khai ro make nero porewa ano nero kano kaha hunai proja jara boron raja hino ta ba democracy kante ba raja be hunai tongi kichuno bo raja hundi buwa ground osudar krui hai pa ano je media je sekango amo nana pate buknai cricket mamadu debor bo je sumani bo to bo raja de raja dinga ang bakubui sasa sala ya to bole dili bo meeting bo raja yahi chai phaija nge bakubui mono ang je khasi ke namen sarkari babe bono gusna raja ya rashtrapati bo gusna raja ya rajyapal bono kingdom tripura ke kingdom tripura jo tong ke or jaga bud rolai yo kamu kingdom ni motai solai tong kamu nge ba ang bakubui kok sable ang dala sayep lengka ang kubui kok samani tini ani bokrok dosung ha hospital lo bot timang sinai nge amo dongi babang sinai ka anoroi khai sopre sinai hai ka mahakawi tini sobawi tini kusuk sakani soyung sichinaw phang tini sobawi tongmani jarasi omo hai faltu sadu musuk sikok pung sikok nari baji sadu rok biangni biang o omo borisoi bedai ro tisulo banogui hai sibirsiya sibiring yarokhei montro dala rok pore ui bote rok bai sama rok no bisasa khenu nirokni tini mawani no salba pha pisai thangnai kin ana pate kahi modu debar masoro mohadeva salade buri der hisung tongbai hata boni je siade tumo महादेव salade buri de geba asuk sari bon thani gyan kri tumo bo महादेव ki salade na buri de na buri khede no rinai kaja khede na bono amo musabukur kaja khede no amo hairok singke tabo seito lam sugu jotono Tripura News 8 nai tongnai joto lokorokno nongi logi tongwang onita जों तिनी फाइ सकबायजा ग्रायो खामा पाराबो अमो गौतममनि पारा हनिबो सिनिजागो अ पाराबो खरकसा तंगनाय मुंबिनी कर्ण विजय जमातिया ब सागबाय थांनो जेजिनि त्रिपुरासानि बुबाग्रा तंगनाय प्रतेत किशोर देव बर्मानो बुबाग्राया बसि सागबाय थां बुबाग्रा हनै सावै गसिवै तंखा आओ अकक ब बिनि खुगबाय थांनो सामानि मीडिया हायकेबा कक्तमा थुमनाय रगनि बिस्कांगो फायै ब सागबाय थांनो सामा तंगो जे ब सागबाय थां बुबाग्रा फियाबा जे त्रिपुरानि त्रिपुरासारंनि बुबाग्रा प्रदेत किशोर तंगनाय ब बुबाग्राया जदि चिनि बुबाग्रा ब बुबाग्राया हिंके बुबाग्रा साबो तै ताबुक जे बुबाग्रा अंगै तंगनाय बले साबो अंगै तंखा आओ अकक सुंना बागैनो जों तिनि फाइ सकबायजा किल्लानि रायो खामा तै अ पारानो गौतममनि पारा हनिबो सिनिजागो जों तिनि जे अकक सानाय ब साक साकनो जे बुबाग्रा हनै गसिवै तंनाय बिनि कामियो बिनि नगनो जों फाइ सकबायजा बबाय कगलाम सालायनानि बागै आओ जरा गोबां नायावैनो चिनि अकगलाम पान्दा जों चेंग्लायसिनाय चिनि अर जे तंनाय जे गसिवै तंनाय ब साकबाय थां बुबाग्रा हनै चिनि कर्ण विजय जमातिया बायनो जों सागबाय थां दादाकसिदा कक सालायानो जे ब सोशल मीडिया हायकबा जे कक तमा थुमनाय रंनि बसगाङो साइ तंमानि जे चिनि त्रिपुरा हास्तिनि बुबाग्रा तंनाय प्रदेत किशोर देव बर्मा ब बुबाग्राया फो बसि जे साइ तंनाय कर्ण विजय जमातिया बसि बुबाग्रा फो अकक ब एरें एरें दा सामा कलाइका हायकेबा ताताल हायनो दा सामा कलाइका हायकेबा ब कुबै कुबै दा अकक सामा कलाइका आपनो न जों सुंना बागै फाइ सकबायजाक रायो खामा पाराव तयम गौतममनि पारा हनिबो सिनिजागो अकामियो जे तंनाय जे अकक साइ तंनाय कर्ण विजय जमातियानि नगनो फाइ सकबायजाक जरा गोबां नायावै जों बबाय कक सालायानो चिनिओ पांडाव जोंनो जरारिनानि बागै चिनि गानाव ताबुक तंगो बाबा कर्ण विजय जमातिया बाबानो चिनिओ पांडाव जों लामसुगै नाग्रानाय बाबानो पहिलानो लामसुगु चिनि त्रिपुरा न्यूज 80 मांगलिवा के जतनो हामबाय इनि मीडिया रो हामबाय गुबुननि कक्तमा कक लामसाब लायनि बांगै बनि साथे साथे आं सायको सानि जतनो आशीर्वाद तंगो राज्यवासी जत जाति उपजाति जत ट्राइबल दफा जतन बेवने हामारि माथों बेवने हा हायु कमाइ तंगमनि कसब तंगमनि बतै बैसेननि याफागो हायनि तिरावै फागि बेव गहायनि मुक्तिनि दातांग थबानि आशीर्वाद किला तंनाय आनि बुमुंखे बाबाजी श्री कर्ण विजय जमातिया आं
जनजाति भूमि और संस्कृति सुरक्षा मंच त्रिपुरा राज्य प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद नि आं गुमती डिस्ट्रिक्ट नि धर्म प्रसारक नि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आंनि जीवन आं 1982 साल থেকে आं ओमकार से पुजी फाई ओमकार पूजा खाई तंखरो फुआई आइसु कत बासा फुआई दीपर सारी पूजा रै तंखरो ओ ओमकार जे आंनि आमा बाबू निनी देहारो आं ओमकार को फाजा खनो हा नों बर पाइने हा नों अमर पूजा ताखाइसि हियानो एकदिन आंनि आमा खाइथन आमा आं बर फापाइले थाइथन ओ ओमकार ना पूजा खाइमिनि आं याखाइ पूजा खाइते खाइते खाइमिनि परो आंनि एकटा ओ समयसिनथन आंनि दफा कलबमानि बैबाय सेजागमानि रना आं प्राय निमैताव खाइ बाइके ओ हायुंहा आगेनि राजबारि कसामरना गुरि गुरि अमरपुराव गुरि गुरि नाय प्राय राजबारि कसाराव थाङो आं अमरपुर हायर सेकेन्डारि स्कुलाव फरायथंफोराव आफराव मन्दिर कसाराव हासबुइ खासामुंबो खाबो तंमैया आंनि एकटा इतिहासिक कारणे आंनि आमा बाबा प्रभु जेसुनो बरफ रिलिजन आरो जागा बरफ चेंज खाइ बरफ आं उनाव तंमानि आंनि परिबेस फाइला मताय पूजा खाइतन असुबिदा खालायला आं उमतायनो बर तंगै बां पूजा मा खाइसिनै तमा खाइसिनै समय आं तो बोहैबोसा नायाहि आं कुइला सेक्रिफाइस खाइमिनबो परिस्थिति कारणे इतिहास कारणे इन इतिहास सुजावनि कखमा सादन तो इतिनि राय आं थाय आं रसामरि मा फाइजा खाय सो अब मेजुराम बाय जे बारमा कसारा जागा हामतर फाजे राजुक खाइमिन परे अरन थेकेता आनि राय बारि गाने नयमा 590 ख्रीष्टाब्द फायै ओ जागाव राजुक खाइ 590 आपन 1 त्रिपुरा राजा जे 184 थाइमिन के जेमन डीएम जखन डिस्ट्रिक्ट डीएम के खरकसा बमु लोक रंजन बसे सिं थां फाइके बेकाम सिबो बमु तंग ते खरसा राकेश संजन माने बो हाइकेने खरकसा फाइके खरसा उ राजा बाहाइन बो बुसानि बुसाके फाय खरसा राजुक तसा के ते खरसा उपयुक्त बो सम्राटसानि बो राजा ते खरसा उपयुक्त फाइके बनर राजा बा सेनापति बा सब हाइकेने सिरियल बाबे हाइलांके ठीक राजानि बंश करन फाइमान केने सिरियल बाबे फाइमान केने बो कृष्ण किशोर मानिकनि थेके वीर विक्रम केने बो तमा अंखा कइलिबो समाप्त थांहा राजतंत्र बिलुप्त पाइ 1947 17 में 8:40 मिनिट नि थैमानि परखेने पुरानो गणतन्त्रनि आन्दारं थांपाइ आफा तो राजतंत्र कइथाम के ओ जिनिस नां पुरा तयथना काइसा त्रिपुरानि राजमाला इतिहास रक सुयि आं बय रकमा सुयना आनि पुरा डकुमेन्टारि थुं दैनमानिकनि पिक्चार पर्यन्त बारमा जुद्ध नाम 1942 WW अमो खाइपनो सेकेन्ड वर्ल्ड वार फ्रनि बारमा बर्डर क्रसिंग खाइमिनि थुं डकुमेन्टारि फिल्म रा आनि पुरा आं सेटिं हियाबा आं तपैसा खाइते खाइमिनि परबो आना पशु पक्षी कीट पतंग समस्त प्राणी मानव जों नारायणी बो अवतार बनि जीव न सिस्टेम जे तपैसा थि खाइमिनि बन नारायणी शक्तिले पुरा ग्रहण खाइ जे तपैसा खाइया है तनके बबनि बो अदत आं तो तपस्या खाइ मासिन सासलां खाइ तो नारायण बाय ता आं त्रांजान सुंतो आइसा दे बनि परे एत दिन से त्रिपुरा ट्राइबल जत आं दफा नाय हा नाय हाय नाय किन्तु त्रिपुरा इतिहास नि कक साराय गजा त्रिपुरा मैप नि बक हुंया गजा हुनुया आं भारत साम्राज्य मैप त्रिपुरा मैप न कारी 2023 नवेम्बर मास उ मैप न कारी फुनुगु जखन पूरा डकुमेंटरी फिल्म खाइर मनी ओ मैप को भारत सरकार बनो पूरा मैप न कारी स्टैंड खाइ विदेश मंत्री जयशंकर बरो स्वराष्ट्र मंत्री बरो मैप न कारी हुई पूरा न्यू संसद बिल पास खाइ बनो आसाम नि मिनिस्टर सय बनो अंतर्जातीय महल बनो केस खाइर जे आं मैप नुमानो भाइने त्रिपुरानि एम नेशनल नि जे ह्यूमन राइट्स बरो ओ मैप न कारी बो राष्ट्र संघ बनो सागरि खाइला बो आर्गुमेंट पाइला बाबाजी आपको बान महाराज साधु हिसाबै आनो जों त मुनि ऋषि बा जों त इंडिपेंडेंट जों त महाराज नाय ठीक एतमा बा माने निनि काइसा मानै अब मारो फाइने तमा मानैबो माले आय अब आनो जों तमा मानैबो निनि मानै काइसा मार फाइने नों बाइक आनि फोन नम्बर मालां सुमले असा पुरा के खरगि सय फायै बनि मानै जों नारो नाय आइ बासावै थाङै लाब्रा फाइदि ओ बनि माने न कहां के थांग न कोसाय के वंश विनाश नहीं सायर जाब केबा महास आं तो तमा माने बिकिस किरिला हा आं से आं मुलुग याबा साग्रामाया ख नों जे मामानि नों खोबो बा दे खापलाय दे शेयार दे जे मामानो न तबै थाय के खबै बबो पेकिं खाइ सनमान खाइ
ठीक जे समय टाइम रो उ टाइम फाइ आं उ जागा रेडिंग तंग लाके एमन बाबे ब केरी फैखा या फाबाय के बलक खाव बतक के उ राजनां ग्रहण खाइ ठीक उ राजनां ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा शक्ति अमर अमन इतिहास बांग हिस्टोरी आं लास्ट बार उ राजनां ब विभिन्न जागा गुरिला मेगना टेगना जागा जागा गुरि बनो उ राजनां सबानि यागो बुथांगै अमक थांसिनाय अम विभिन्न बाबे बरक सेखाय केबा महाराज सितन यागो दे सौनाय केबा उ अम जिरानिया दिगिनि तमा बाबा बुहि खरकसा तमा बु फल्स ने तमा सालायमेन बु मुपाव पाइला तमा देबरमा बुंदाने बने आरबु सखाना मनफ्रे बे आना सब या ब देंनाय उ रायदं सबानो बरक ओइलाले केलकेलेट खाइग्रामान किन्तु बनि सिगां परे आनो उ रायदं अर जखन सबायके जे बरक नकफां उ रायदंनि नकफां यागो सफर ब पावार पकमा बकाइसा आनो सासमन उ रायदं सखायमन फोरा आं दै रक्ट कोरै दुलबाके पूजा रवै अमना टेस्टिंग खाइने ना अमनि पावर पाहाय आइफान उ टेस्टिंग खाइमानि बताबो खेला चलै तंग आइफान रौना उ दिनिस नां साया ओके गोपनि क खेला नां तंग खताबो खेला चलै तंग तेरक ताइबो मास थारे खेला नुर नै अमत्रन सालिया आइफान गोसोगो उ बना गे बाथा तिग्रासिनाय आनि बुमुं बायु दातार आग्रो मंगमा बरो बायरे नांथा ओके ano ayong 16 of ano saklay কিন্তু কাইসা প্রভুনি অংশ সি নারায়ণ অংশ মানে নে যে জগনা বন বন আর বিরাট নারায়ণ নারায়ণ অবতার মানে শ্রী প্রভু রাম অবতার শ্রী কৃষ্ণ অবতার মুনি সব অবতার যত অবতার বাক্সা খাকা খাওয়া হাই নারায়ণ বস নারায়ণ 16 of ফাংশন আং বাহাবতি গনাং মাই ফাইজা হাই বলে বাহাবতি গনাং নিরাও হাই বাহাবতি গনাই পান आं निराव से गोबां को देन रमान ani प्रभु ani कौ नाउ बो आनो फान ओके आरो जागासि के आनि जे साधना आं रां पैसा रि पैसा जागा सम्पत्तिनि आं अमन लालासिया आनि दा साधना का आनि दफानो आं भाइखे बु मुक्तरो हा हायुनो तैबेसे फिरौ रवै जाति जनजाति रौनो सुन जाते उसिंखल याना तैखे कहा के भाइखे बु अमन ओ हा नसु थिगना खाइतै फाइमान बो आनि साधना तेप्रपां साधना तंगो सिनि तेप्रा हायुं हानो उ हायुं हानानि यागो पुरान क्षमता रवै आं आनि प्रजारनो सासन खाइरो माजासिदि आमा त्रिपुरा सुन्दर आं बनो पूजा खाइ बनो बां सावै दं ब्रह्मा विष्णु आनि उ बन आनि तपस्या आं ताबो जागा जागा पाता रवानि आं जे ताबो अमरो खाइमन तारायो खामन नकुनर प्राय 250 कानि प्राय 1000 कानि ताबो आचिन याव उदार मुसलमानरा बुखाइ रवैता पूरा साक्षे उ जागा ताबो नॉर्थ ईस्ट नि हेडक्वार्टर ने मंदिर नै स्कुल नै सब किसु नै बो पूरा सेंट्रल मन आसावै दिसो नाइ फैजा म मेटा और अमन चिनि त्रिपुरा हायुं हापुइला तिखावन अमन प्रथम हपहि सूचना खाइना तब देव देवतार आनन दशमी दिन रास्ति लग्न तो कोक्सिनि दिनि आध्यात्मिक माध्यमेनि प्रोसिजर माध्यमेनि तो कोगै नों जनतानि थानेव नों कक फाइसा आवाय खाइरसि गोसोगति जनता बाहायबो दिनि फेबार ना बे फेबार कक मानो सांखे आइसा आं बनता उले आने राजगुरु बनना है बता तमस सैनासी नि बाबू बिकसा खाया बो आनो तो कोराय सम्पन्न खाय आने अम ए आध्यात्मिक नि माध्यमे आं महाराजा हो हायुं हाबु बाग्रां है आं गसेरो किन्तु ओ हायुं हानो आं आनि तपस्या तंग जेका फानमना आनि उदार खाय साधना माध्यमे कुसुक साकाति माध्यमे बनि सुबा माध्यमे उनो आनि टार्गेट अमना आं याखाय ओके बाक्सा अरस सगांग सुंथां निने रायदां बाय हाय अर रय अम खाइसदिको हाय रां कपलरस्तिको हाय कपलरस्तिको बत्रके बाजे कौर श्री कृष्ण महाप्रभु ब यागो सुदर्शन चंग ब दुर्योधन सन थुं विनाश के कौर माबले हायमेया बले दक दा जात बर ताकु बाय ताकुनर लाइरसि मन विश्वरूप नुबैसि कय लुगिया सुदु अर्जुन मासासि बनि शक्ति बीर विराजमान नु आके सि बबाय युद्ध खाइरसि बन ज्ञान दावैसि बन दापरन रसायरो के बके खाका रायदां मान हाके हाय बुथार बाय बेसि खुसिनि हासे हाय बेया खले ओ रायदां उखा अनि शक्ति पावर उखा दिनिनि दफानि काइसा दाबि मामानि तंमन रक्षा अफिसार फांखा मन्त्री फांखा केन्द्र मन्त्री फांखा बनि बुखाव सयलियां तंफ्रो ओ रायदां न आं बासावि मन किसा नाम हुइ बनां सयरफ्रके उ बनि जे रायदां शक्ति ब ओ मिनिस्टर नि आत्मा ओ बबन स्वयं नारायण बन विराज खाय हबुइ ओ दाबिना आं रसिना हि बनि बुखा का हाबायके ब एप्रुवल खाइप्रके ब सक्सेसन फाइसिनाय तै कैसा जागा बहायनि दिनै एडिसिनि रां
uno kaisini humano roholia direct roholia ang tomano mono kairo sini proke urai dana ang sawi prabu bono hake boni yano dawi mono bo arni shokti thangi hasui mono kaisinai oro bo mahabharat dapor jugni hai ram tin dono roi roka hai pesra sai hai juli juli thangna hai mahabharat kolo hai bung tabok to koili jugle tabok ganatantra jug tabok koili ni paitha jug tabok ni tabok procedure tabok ni tabok obong nai kok harus okay je somoyo je buma amo ই দন বুমা গদা যুদ্ধ গুমা তাবকে জ্ঞানী শক্তি গুণা তাবকে নিনি অফিসিয়াল কলম্বাই খাতা বসি তাবক নিনি বুমা বিশ্ব বসি সব কিছু কিনে আইন কানুন তাবক जों ভূমি সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ এমন শুধু এডিসি এরিয়া বিশিঙ্গ মুঘল বংশরব বাংলাদেশি ঘুষপেক ইনফ্লেশন ইসলামিক মিয়া মুসলমান বার্মা কান্ট্রি ঘুষপেক ইসলামিক রোহিঙ্গার ইলিগেল ভাবে অকুপাইড খাইতং মানে 7,400 বর্গ কিলোমিটার 3,000 বর্গ যে অকুপাইড ইলিগেল ভাবে অকুপাইড খাইতমন রিজার্ভ খাসনে বনসং সরকারনি মাধ্যমে উচ্ছেদ খাই দিবন বসিনি দাবি তংনে বসিনি বসকাং মুভমেন্ট তংনে শুধু রায়গারিনি কাইসা মুভমেন্ট তাও ফিয়াবাতিনি এমন ভাবে কিছুটা ও জায়গাও আনো যে প্রশ্ন খাইকা উসকাং जों तो मुनि ऋषि बा जों तो इंडिपेंडेंट बा जों देवतानि थेन जों राजा महाराजा हायुंहा मताइनि थानिसि हाबले मताइ जखन हावि बगसे प्रको मा हासिनि फामा हनाय पृथ्वी आनि फामा हनायखौ मताइ जखन हाबाय प्रखे आनि हकले प्रजानि ताबो के ओ जागा प्रश्न आनो जोंखा जे कै खरसा प्रदुत किसु के ब राजा दे इनके बा आं बा कबि कौनो मा सासने के ब निजे सि दिल्ली बाइसे कोन मिटिं फ्र आं राजाया आं भारतबासि सि साइका बुजा যে মনতৈ হিসাব খাইনে বলে কোনো সরকারি ভাবে কোনো ঘোষণা রই বম প্যারেড সেলুট খাই সংবিধান মহারাজা প্রভু কিছু মানিক বাদন বনয় বনি অথরাজ ভাই সারা ত্রিপুরা চলে এখন তাবো হাইদে হাইয়া দেবা গে বন তো আং তাবো তো চিনি প্রজার মনো মানিকা কিন্তু অফিশিয়াল ভাবে তো কত রাজা এবলে ব রাজা আংকে তো বনি অথরাজ ভাই নং সারা ত্রিপুরা চিফ সেক্রেটারি মা চলে নাই বাতি ভাগ মন্ত্রী মা চলে নাই তমতো আং দালা সামে বাং কবুই মা সাসিনে বিলে এঙ্কে হানি তো ওইনাইয়া বিলে মো গে বন তাবো কখেনে আং বন ব রাজা ইয়াই হুমানি দারাই বসি রাজা গো সিসিহি ব বক্রক সৈনং পাইনাপু হসপিটাল তিমার সি দঙ্গি বাবা সিং সিফু রই তাও ফাইনাই হাপু রই সপ্রাই ফাইসনে ফুংকে রাইদাং রকসি ফাইখাই রখাইসনে কে হিমত তংখাই ফাইসনি আং আং বানি সৈন্য সামত লক্ষ লক্ষ আং তিনি আনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যত সংগঠন আনি সৈনিক বাহিনীকে লাগা লাগি করবা जों দফা বাই দফা গসাং পাইসনে বিলেকে যাতে হাইনিয়া না শান্তি শৃঙ্খলা মাধ্যমে তপস্যা বিষয়তে কুসুক সাকানি যে হান রমানি তৈ তিনি ও রাইদাং তিনি রাষ্ট্রসংঘনি তিনি প্রেসিডেন্ট বর যে কমিটি ফাতংমন জাগাও বরনে আত্মব বিরাজ খাই তিনি ট্রাইবেল দফা ত্রিপুরা বরনে বসু মুক্ত রনাংসিনে বরনি হামারি রসনে বরনি বখা কাহা প্রকেব গব আপর বরক ঠিক খাই প্রকে মা পাইছিনাই ইনকে অলরেডি বন সুবাম বনি তপস্যা দাঁড়াই তিনি চিনি বাং অলরেডি বরক সাকসেস খাইতং বসকাঙ্গো হয়তো নভেম্বর থেকে 2026 বিসিং টার্গেট রমানি 2024-25 নি বিসিং চিনি প্রায়লি চিনি খুকে অগমানি ফাইছিনাই হাইফানো ফিয়াবা আং যত ট্রাইবেল দফা 13 লাখ থেকে 14 লাখ আনি প্রতি আশীর্বাদ বরনে হা হায়ং মুক্ত মজালাথেন বনে আনি তপস্যা তনে আনো তিনি বক্রক কবরফু হসপিটাল বো টিংস দিফু রই টক্সনাই ফু রই খাসনাই ফু आम दंगी बाबा पुमानी हुई पा तंग्रा सिदाई पाने मेरा आनो हुई तंफान आंगने ono मुक्त खाइरो माके मेरा परेवा आनो नेरा कानो कहा हुनाय किंतु ओ अस्त्रनी ओ रायदांगनी बनि परिना अमन फाइने जे बरो मिनिस्टार फांका राज्यपाल जे कोनो बरो ओ जे सामुं खायनि नथिनि जे दाबिद नमायनि प्रते ओ रायदांनो सागै बनि बखावन नों बखा कहा सगरवै जिनि दाबिद मा थाइने मारो द जस्ट प्रभु रायदां नों बनो यान दाइसि दि आं बनो सुप्रके बनि बखा बग्यान काहांनि आं तिनि ओ जागा एंथोनी देवर माना आं मन दाबिद खाइखाहि कबबो सिग्नेचर प्रके रय रखा प्रके ओ सामुं बो हर जागा आदाइन फाइसिनाय अमन बनि सकते अम मनुष्यनो बुथारि बिराज खाइजने हाया के बायुं बिस्ति पेकि अम फाइमेनि बतो ओइनो रकम बतो तो साइड लाभ खालि आंने ब्ले मनो सागुसि बायुं बिस्ति फाइरे कमसि बायुं बिस्ति फारि तंग हाया प्रो मेरो फाइफिनाय मिडिया रो फाइ सागै अमसि हाइं तुंफिला का दुंगि बाबा उफिनाय ने ब्ले आइदे हाया देबा के उक अरन फाइयो जोंबा मुनि ऋषि जोंबा मताया ता खेला खाइतो जोंबा इंडिपेंडेंट जोंबा किंगडम गसेनायको गणतंत्रनि जारा मंत्री गसेनाय प्राय प्रजा जारा बरनो राजा हिनो ताबा डेमोक्रेसी कान्ते राजा बे हुनाय दंदि किछुनो राजा हुंदि बुवाग्रा हुंदि असुदार करै हायपा आनो जे मीडिया जे सकांगो अमो नाना पाते बखनाय क्रिकेट ममडु देवर बजे सिमनी बतो बो राजा दिंगा आंबा कुबैसासा साला याद बोले दिल्ली वो मीटिंग बो राजा यही छाइ फैजा
Gak waktu mana angje kasih kan namen सरकारी babe bono घोषणा रजाया राष्ट्रपति घोषणा रजाया राज्यपाल bono kingdom Tripura ke kingdom Tripura jotong ke or jaga bud rolai sio kamu kingdom ni motai solai tong kamu gak ba ang ba kubui kok sabla ang dala sayap lengka ang kubui kok sabani tini ani bokrok dosung ha hospital lo bot timang sinai gak ama donggi babang sinai ka anoroin kai sopre sinai hai ka jadi si ang dalar samani tong ke to ang pabung nei ble ang kubui tongu kubui ni darah ni sorga morto patar dev devatar sanu kubui ni thani ke notong nai kubui ni joy khanai kubui ni hayung hani uddarang nai kubui ni u hasakani দক্ষতাং nai kubui ni u hasakani sabche sarboshreshtho bonu দক্ষতা পরিচয় nai u kubui bai ni hayung habu uddarang nai kubui bai ni 14 lakh 13 lakh tribal bonu u jagani mukto bumanai Aw baba ke bune kaisa kok singsiwa no tapuk baba ni de nungnai na ke maharaja ni de nungnai tam ni nungnai amoto ani ব্যক্তিগত ang amoko omosi ang to adhatik motai baisi ang maharaja ingo sepa nero ano korno bijay hiba bum farmanu un khomanu baba jipa humanu nero je musumani hundi naisre ka badungi baba pa hui thang dita hai pa nero ni ba ang samung khainai da phani bang ang samung tangnai ana dungi baba ba de bor paina pa hui tongsti hai pa nang nero ni da phana muktor nai je samoibo amo mujes Israel do phana jokhon tikon pro Israel do phani boro rono Mui mai falti ke bazar ma आज जके दफा कुन खा उ समय किंतु बनि यागो आइसा सरगनि रायदां मामानि बायबो उ रायदां न मोगल बंशर बाय जुद्ध समुद्रबो तिनि उ बेरावि yang 3 किलोमीटर तिनि तुइनो रारो लाके तुइति मोगल बंशर जुद्ध रनि फाइला रायदां तिसाफोरके तुइनो फाइथिनाके सुजराते उ रायदांनि पावर दङ उ रायदांनि परिचय निरक जतन नायतं बायजादि 2024 25 उ बिसिङो निरनि उ रायदांनि आफ्रो शक्ति नि प्रदर्शन नि निरनि फल मा प्रकिनेर आफ्रो महाराजा कर्ण विजय देखुसिनाय नाकि दुंगी बाबा देखुसिनाय नाकि बाबाजी जेंदे बन्दिरनि व्यापार अम महाराजा किंगडम कोसमा अनि व्यक्तिगत अम आध्यात्मिक नि व्यापार निर अनुभव मुफा खुइ थांदे अनि महाराजा हुनि हाय अपन फियाबा इनि उ प्रोडक्ट किसुनि जे सुंमानि अर्थके मन तां सयतकक साला तेसि साइबु पाइला बन आं नियम मते सामानि हाय बन आं नाइसरे हुमैयाबले आं तो ऑफिशियल आइनि भारत संविधान मानिस आं कक मासानाय बले आं भारत संविधान नि बायरेव आं कक साला आंखैनो आं तो साया सिं थांबिनाय हा प्रजा तो बनो प्रभुआ ग्रहण किंतु आं उमनो राजा नहीं साइरक आं तिनि उ मुनि ऋषियाम रुद्राक्ष काउ तिनि आं नारायणनि अंश फाइमानि तिनि गसे आं अंतरबिसिं नारायण जप नाउ तिनि फुल पावर बाय कक साइतम बसे आं बो राजा हि दाला साके आं पाप सुनि बले रजदिसि राजा के आं राजा हि मासासिनि बले के राजा लिया राजा हि मासासिनि बले के अमत तो प्राइवेट बाबे non government organization हिसाबै बनो जों बुबाग्रा माने हाइस किन्तु गभर्नमेन्ट रिकगनाइज बायखै भारत सरकार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनो सेलुट खाइ बासी बाजना खाइ बनो राजा अमो हिसाबै किंगडम घोषणा जदि उत्तिप्रा हायुं हाउ जदि रॉयल नि किंगडम बाय जदि परिचार नाकेदे आफ्रा आं हुमाखम किन्तु आं तो दाला साजामा लिया हाइब्ले मादा सुनिका के बनि पायाको सानि या कक सपिनाय तिनि दफा ट्राइबल दफा कुलुक जा निरावनि हाय हाय तेबेसे हायुं हा मुक्तमाव जाति उपजाति कोनो उशृंखल नियाखे समतल त्रिपुराव चिनि सनातनी हिन्दु रगु बरनि राज्य बरन जागाव बरबो स्थापित खाति मालांथों हियाबा चिनि ट्राइबल दफारक जनजाति बनवासी रगु हाय निरन पार्वत्य त्रिपुरा निरगु बास खाति मालांथों किन्तु 90,000 वर्ग किलोमीटर जे मेघना रिभार सिंबो 2024 থেকে 25 नि बिसिङनो मुक्तमाय फैलांसिनि आनि बाइक स्वयं श्री हरि नारायण बो बाइक लांसिनि Baba, nin kok kesel kenapa? Tak kaisa ni sumung tonggana. Tripura hastini je Tripura sa lukorok tong borok ta cini bubagra produk kisi dapat mana bubagra hani no bono kulum kobok khailayo. Aw jorau no nung bokorok sa babang na sakang Tripura sa no. Kini kita ngi bono bubagra hani gosi namaya. Bubagra to gose manu kasung lukuni sa dino sa bubagra. Tak to bubagra no bono tak bubagra. Hai phale office procedure nero प्रश्न खाइप्र त आं बनो बुबाग्रा हुमायां के नन ऑफिशियल बाबे प्रकेना आं बनो बुबाग्रा मन हुमायां ने आं सि बनो बनि इतिहास सुइ आं सि फार्स्ट कोइ ट्राइबल बनो सेरे आं सि बनो तिसाइतै तो हा कमावै दफा कमावै तंगमानि जरा राजवंश बरगनि जे फाइमानि जरा बाचन बनो नन ऑफिशियल बाबे बसिनि बुबाग्रा किन्तु ऑफिशियल बाबे खेने मनोसं ऑफिशियल जखन कक साफरके बनि बुमुंग ननसं प्रोडक्ट किसु देबर माहि सं मासुइनाय बनि कागजे पत्र ज बोर्ड बन
MDC bo basapro nomination dakil khai bo Maharaj bo apro ya ko bo apro ba product kisu debor ma hi bo apro ba bo no DM ni amo ba SDM bus ka soi roi ko ke taw khang official babe jawon kok sapro kene product kisu debor ma hunai non official ke kok sapro ke ang bono bubagra hunai au baba hinke bo bubagra no ang balai bu hanja gu boni family ang bai ekbar ek poribar hai kene tong ang barono ni benai sire ya ibu sotru buya ang product kisu ni परिवार ना पूरा आशीर्वाद तंगनाय बबो बनी शरीर हाउ आयु कला उंथों बबो जे बनी सामुं तांमा मजरातै तांमा लांथों जों बाहायनि जे सिनि खायथायनो खायमा लांथों कखे पाब्लिक र कवर फु हाइ फु नाना रकम हमनि कखे आं मतायनि शक्ति देहारो हाइ तंफायफ्रो मताय आनो नों आध्यात्मिक भाबे गसेसिनो पा आनि फुल पावर शक्ति रे आं आवाय मा खायना हाब जनतान से आकाश पाताल देवदात बुसकांगो देवदेवता बुसकांगो उ जे 10 मिनिट आं आवाय खाय मारुला तारमाने बो स्वर्ग जागा उ गंता बो सकला ताबंनो आनो बोमं खुइ तंफा मं सांनि आं वाइसासे उ दिन 10 दिन का आं वाइसा आवाय खायला अमनि परे जदि 26 25 बिसियो कुसुक साका सेबानो बेरनाय मैडम नो दे बेरनाय बनो दे बेरनाय बन बनि व्यापार नै आफर हायपानो कुसुक साका ना आनो आनि देहारा अखौइनो आवाय खायरसनि आं मतायनि दा आं मो अखौ आवाय खायरो कखे आरो जागा होता ओके যদি সে বুবাগ্রা যদি বুবাগ্রা হেঙ্গে বলে সাববা अमत नन ऑफिशियल भाबे बुबाग्रा माने जतनि नफां हाय हुमासियादेबा ओके जतनि नफां हुआनि हिंखेनो ताबक जों ट्राइबल दफासि जतनि नफां पा हुफान ताई बाकी मानेरा त बनो जतनि नफां हुया ओके सरकारी भाबे जदि ऑफिशियल भाबे जदि बनो राष्ट्र घोषणा रही जदि किंगडम चलैतंखबा ओ हायुं हानि 40-45 लाख जतनु बुबाग्रा हि बनो हुमा खमु जों त सिनि दफा लोक थांमानि दाराय जे बंशनो जों त खासामानि दाराय ता बुबाग्रानि अर्थ माने नफां हुमानि लुकुनि चौधरींखे बुबाग्रा ता बकरी खातै खरसानो पा संखे बुबाग्रा मा हुनाय बिले के ताबो कबा ब थैफा थांखा नन संरभके नन बुबाग्रा मा हुनाय बिले हायदे हायदे साले मादा के ताबक तो बुबाग्रा बनता जनता अमखेनु नन ऑफिशियल भाबे जों बुबाग्रा हि तंग किन्तु ऑफिशियल भाबे खेनु ब प्रोडक्ट किसु देबरमा बते ठीक दे ठीक यादे बसि कखेनि निरन बके आंखेन ऑफिशियल नन ऑफिशियल कग्न साइतंग हाइस बनो बनि शत्रु बिया जों अब बुंया बनो आशीर्वाद तंगनाय बनि आयु डक्टों दैबो हालांथों जे बनि सामुं खायमासा खायमालांथों जत बरक बायनि खुमत जाक्थों जाते दफा बाय दफा वालायाना तै दफा दफा हुलायाना के थामसा खायै सिनि जे मा थाइनो वातिनि फा नबारनि फा रावण बाय जखन जुद्ध रनिफ्राय रामसायचुं जुद्ध रमयाबले हनुमान नांगो सुग्री नांगो सब किसु नांगो बबो बनि सामुं खायथों जों सिनि सामुं खायनाय खायस फियाबा तिनि आरो बिश्रामगंजनि सन्यासी बियांगरि कसागमा कावै बियांग बरिसय बेदैना त्रिशूल बाना ताइनाय बनि तो बैकग्राउंड हामिया मांसि मैनि मुसु खगथाङो मुसलमान राव बिसिङाव बनि गाइडलाइन गोनां दालारक सुइ रां पैसा गोबां मासाव नारी बाजिबो तंगु मियाफ्राव तानो बुथारानि मंत्र गोबां मा जब्रना आं पाप खायमानि बफर थैसिनाय आं पाप खायमानि बफर थैसिनाय बनि मंत्र जब्रना आं ट्रांसलेट खायनाय आं पापि खायमानि बफर थैसिनाय आं पापि खायमानि बफर थैसिनाय मंत्र रय तंहाय बबा मुतानि बासानि साइतंता किन्तु आनि याक्राय तलनि बालु तंसा साकराया बनि मंत्रानो बुथारानि हिरमानि ताबो कक साइतंखौ जे अम हाइरक साधु सन्यासी गोबां मा आसाय तंफानो आसल साधुया प्रेक्टिकल आं तो आनि माइबा खुबा दन्दना आं साधुना खाया आनि चाहिदा आं हा लराय खानाय इलिगेल अकुपाइड खायदों फायमानि लैंड जेहाद खायदों फायमानि लाभ जेहाद खायदों फायमानि ड्राग जेहाद खायदों फायमानि तिनि मुगल बंशरक तिनि मिया मुसलमान तिनि त्रिपुरा बिसिं फाय हाफाय एडिसि बिसिं बनि प्रतिबाद खायनाय जों बनि इलेक्शन खायन बनि मुभमेंट चलै दंनाय ता बुचलनाय खाना बुचल सने मुभमेंट जों बाथाया गे जों तो खानाकाजे नोंनि थाने नारायणनि शक्ति नों मानजा खानाय खाना माने आबो कुबैदा अवश्य दं ओके आबो बाहायके मान खानो कखेनो नारायणनि सृष्टि माने ब जखन रागमा रख्लायप्रखे पशु पक्षी मनुष्य थुं जागावनो ब बिरासं ब आनि अवतार बना वाकनि अवतार ब मनुष्यनि अवतार ना जे समय नारायण ब आं उ कर्ण विजय हि आसायाको प्र ब सृष्टि सिकांगो न ब ओ हायुं हा साकाव थाङै ब सामुं तांमालांथों दफानि सामुं खायमालांथों हि ओ आनि आमानि गर्बव आनो ब अवतार ना फायै आं ताबो कर्ण विजय आसा आं तो बाहामबो थैगोन आं हायफानो मनुष्य बिसि मनुष्यनि रक्त मनुष्यनि रूप आं तो
boni ongsho na amani gorbo asaipa angto borok bai khela cholai tong ani adyatik byapar to nirong no hai hi phunu romani yable Shri Krishna Arjun no dibosok suromani tabo koili jogo om hai dibosok bomo নিয়ক তিনি এক বছর সামুং খাইনি অফিসিয়াল সামুং খাইবেন আং সাপ্তাহ কাইসা বাই খাই রমনি মানে বপন প্রভুনি শক্তি তিনি হাইউংহা আর 1000 কানি উদার খাই রকা তিনি সারা ত্রিপুরা কেউ খাই রমায়াখ কমিউনিটি পাতা নাই রকা সারা ত্রিপুরা সবচেয়ে আংশকাং টপ খাই রো তিনি ওজা নর্থ ইস্টনি প্রেসি আমো হেডকোয়ার্টার না স্কুল নাই কলেজ নাই জায়গা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরী মন্দির নাই আর ধর্মশালা আর বিভিন্ন ধর্ম প্রয়াস খাইজাং নাই गोबां उ जागा अनेक किसु मेटार थांसिनाय उ जागा अमनो त्रिपुरा हायुं हाति खाइमानि पैलानि ससना गोबां ताइ ब्रं जागोन ओके फियाबा तिनि खोना थगजागलियाना आनि देहा जखन मोताय हावे आं जखन चुरि कक टक साफरो आनो प्रश्न खाइखे ब राजा राजे बनि हाइन आंबो अफिसियली नियमनि मते आंबो उत्तरै रखा के बत ओइनाया ब्लेंके आं दालार साइ रखे अफिसियल प्रोसिडियर करियो आं बनो साके आनि जे बिसियो नारेन तमनि दालार साइके आंसि पानिशमेन्ट मासिनाय नामले ang bi dala desa na kubi desa bosi prosto ken indra bahini mono to non official babe bubagra official khe khaifro khene boni bomu product kisu debor mang bo jokhon nirbachon bud basa fro bahini bo soi soi roi fro product kisu debor mahi roi unke kono u jaga nomination dakhil khaima jaga jodi maha bubagra hindero na bahai khero bono kaisa ne nai nai be jada aske ang dala desa na ang to kubui ma sagra sinai मुइस्रिंखा मासानाय हयतो जों नन अफिसियल जों बुबाग्राफा हुनाय महाराजा फा हुनाय गोबाव खमतो सुनाय सब किसु हुनाय तस कखे आरो जागावसि मनो नाइसरे मानिया बनो अमुखाय मन प्रदे आशीर्वाद बुतंनाय हामारिद माथों तैबो जों दफा थामसा खाय बबु सामु खाय माथों आमु खाय मालांथों हायता आस्तो आसक लाख दिसले गोबांमा बरक दङो नों नतांगै नारायनि शक्ति मानमा क्लायखा कुटी कुटी मनि औ जागाबो प्रभु एक दिन बरनि একটা সিদ্ধান্ত দাঁড়াতো বত বনি অংশ নাওই আংত আসাই ফাইলামলে মুনি সব ফাইখামলাইখাই নিরক্ত নিরনিবো অংশ নিরনি জীব নারায়ণ হাইপান আংত নিরম সে গোबां কুবय অংশ বলেনকা আংত বय খেলা খাই নিরক্ত খাইমিয়াবলে थाया देबा आं मा हाइखिन रं मा यांनाय अफिस थां डिएम आनो खुनुसय निरनो खुनु यांनाय एसपी अफिस के एसपी आनो हाके खुनुसय निरनो खुनु यांनाय राज्यपाल फाइबो बो आनो खुनुखे निरनो खुनु यांनाय तार माने ब आनि जे देहानु रूप बरबु शक्ति तंमानि बरबु कुसुक साकानि दागाइ हजामानि शक्तिनि दाराइनि बरबु बनो रेस्पेक्ट रवानि बरनि ज्ञान फाइ गेनेरावनो खुनुनाय दे बर डिएम सर खुनु सकनाय दे खुनु यांगे तमानि आनो खुनुबा बनि अर ज्ञानी शक्ति बनो प्रभु सुबामानि तंगु आनि थानिबु शक्ति गोनां हाइनि बां ब शक्ति गोनां बै शक्ति गोनां ब परिचयफोरखौ ब सन्मान खाय आं बनो सनो ब सन्मान खाय गेजोंता ब खनाका जे नंगासे अस्त्र राइदां आबो मानजाखने आबोले नन साबुर फाय बनो ततै सिं पैलानि खिपिबो साइखि बिला बाइ बाइके सफाइके बत पैला जागानो साइ रखा ब उ बरक जे कलां थांनाय त आं त सिनिलि आखे पाइला ब बहायनो आकाश पातालके फाइ कलां थां पाइला हांखे ता पुजारै मातंका के ताबो फिया बातिनि दीपक देंकमु आयु दीपक देबरमा बेंगालुरु तंनाय आनि राइदांनो फाइखिरै सिरो फाइसिनाय फु ब ताताल खाइ तंहा दफा दन्द खाया नाय तंहा दांगा फनां नाय तंग साइ तंखे दफा की उ राइदां तंमनि दे दफा बा दांगा नांसिनाय के ताबो इउक्रेन रासिया बांग्लादेश ज हर नां तंग हांखे बकी सेबा साया बाबो एकटा प्राकृतिक একটা মতাইনি লীলানি খেলাবাই বরক গত নাং তাবক চিনি জনজাতিবু হিন্দুরবু তকজাকা বুজাকা মাখারবাই কাতা কবাংমা লেন জেহাদ খাই তাবক বরক উ লেন নানি বাঙ্গই কুমিলা দিসি কাকরা সরা নানি বাং তা লরাইং তং यादेबा खाइसिबले इंगे ब बहायनि दीपक देबरमा बतमा खाइ ब ख्रिस्टान खाइ सिउ आनि सनातननि जे धर्म नीति न उ राइदांनो फाइखेनि फाइखे ब बहायनि उ नखलानि फिरक माथां यांनाय ब आंतिनि फाइनाल जारा कमेन्ट हाया खायुई दफानि बांगै काहानि बांगै सामु खाइमा बिसिङे जदि हाया कमेन्ट खाइ जदि आं बाय मुकाबिला रन हि फिजिकल मुकाबिला रन फाइखे बनि लरायनानि प्रस्तुत तंनाय बबु सैन्य तबै फाइम तांगु तबै फाइनाय नांखलाय आंबो पुलिस मोतायन फा खाइनाय सीआरपीएफ मोतायन फा खाइनाय मुकाबिला रनि फ्रखेन आनि उसुजाति क्यापासिटी तंगु आं जनजाति भूमि संस्कृति सुरक्षा मंच त्रिपुरा राज्य प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद वाइस प्रेसिडेंट धर्म प्रसाद गुमती डिस्ट्रिक्ट नों तो साकाजे आ राइदां अस्रनो तो बयबो अका आबो बाय अस्र बाय बरक रकनो नोंगे सपन खलाइमानो कमारैमानो साजाक दङो बनो सुदासा
Hingga sajak teman hingga tay wati wari ban honi neng kebang ma phantong honi sakar bini shokti tongo. O raidang to wati phai din ke bono suri proke phai nai boni phan kebang ma. Borok to bobai buthar din bono aga royable. Nini yago silai tong hi neng hai de tam kogui fuji rok bahai borok no kog buthar ma bo nol ki seple roke silai be per thang ble. Hingga bono fuji ta bo army khai de ritarung phai ja bono silai tong tang hai kog ring ke bo kog nai jatma bono. Kendra bata bo bono kog buthar si disu man sing tong ke ba no criminal si banok nai heko ke ba. Amo to hai jinis ya. Boni najak nai upai tongu. Suk jati boni phan tongu. Hai phanu. Boni shokti bising teising. Officer pangka montri pha bono boni gyano orjon khayui. Boni bukhano monjai khayui. Sini dabi na sing adai khai te jati boni shokti tongu. Ke baba ala thani a je osroh mane abo phan tong honi tam proman tong nin thani. Boni proman ma mani khe. O raidang na jokhon tei bono job rogui bono ঠিক নাই হই সুল হবই জবরফর খেনে প্রমাণ পাই যে বরক অফিসার ফাংখা তিনি গান্দার সাউই অমো অফিসার বনি বখানো মন যাই খাই আনি সামুংনা সারো জাদিহি যখন বনো জবরই থামরকেও অফিসার সামুং সারাই রহ মানে বহন প্রোপ পাই যেমন রামসং দন তীর তৈমানিবু ও দন খরসা দেবতা আর হাসুই দন খেতং পাই তীরবু খরসা মতাই হাসুই আর তীর খেতং আবার তো বড় খেতং লিয়াতা মতাই আখে কিন্তু তীরব কাইসাববু দেবতান যেমন রামনি দনবব কাইসা দেবতান যেমন অর্জুনিয়া আমক কর্ণনিয়া গো কাইসা নাগপাস ফাইব তি কেসি সিবু হাকে কয়রাং খেতং মনি দেংকে ব তারপর সিবুকে মাল টংলিয়া বলে ঠিক অমনি শক্তি মানে ও বাক্য সিদ্ধিং তাবক যে তাবক ও যে মাতুক সু পাইকো সেকাং ফাইনাই অম মধু দেবর মাহি মনি ব হাই রাং খাইদে রাইखेनके তাবক ব ফাইকে বনি খাকলাও আঙু রাইদাং নাকে সিবু বুকু বাই সুলই Onang baik roi rosne ke boya saksne sasita ke bonok saudro ke ang bo thang nasne boni porite mangka afra anu rik kintu bo soi marnai ang nok thang thui phanu ang mungsa duskri hinra bu soi marne bo marne asang taw raidang sagrone bono khaklawo bo senai nebo aske tabok tini porikha khai ronai kintu nira bu soi marnai bo aro thang thui boni nagni thang phaimasi bo thui paile hai afra anu kias ma ekdom stam bising soi roi porikha khai ang bono raidang khakla thike soi rang rung dia nini oronu ni deharonu porikha khai nai sinai bono khai rosinai Habo to borok no sikri mani bo kisa klai kha hai pano sasibano obono kari je wati wari mano honi samani abo nang lukoroni buskang phunoi de mano amo hake amo to hake porikha khaijang nei jinis yable amono ang je somoyo amono toma khaine bo matai ni lila bo muni sobai hake khaidi hinja ke ma khainai hake ingding ke hake amo to porikha jinis ya amo to adatik bai je media roni amo bo khelaya অমন হাকে ফুনগুই মিডিয়া বাই সোশ্যাল মিডিয়া সারা ওয়াল ফুনর জানে জিনিস হবে অম মতাই নি শক্তি মতাই বমনি সবাই আলকা বর্নি জ্ঞান আলকা বনি শক্তি আলকা বনি কথাবার্তা আলকা বনি ব্যবহার আলকা সব কিছু আলকা নিখে মিডিয়া রক সুং ফাইयै হাকে ফুনুক দিনখে মা ফুনুক নে অমত নং তো রাই রংনি খেলা খাইমেনি হাইকে সিতাক তো কক সালাই তং খাংখে নিখে অম হাই হাকে नि মিডিয়া খাইনে রক ট্রেনিং খাইজায়া বাক্সা উতাইসিং নানা পাতে কাহি মধু দেবর মাসর মহাদেব সলাদে বুরিদে রহি সুং তংবাই হাতা বনি যে সিয়াতে তুমি মহাদেব সলাদে বুরিদে গব আসক সাদি বন থানি জ্ঞান করি তুমি ব মহাদেব কি সলাদে না বুরিদে না বুরি খেদে নুরি নাই কাজা খেদে না বনো আম মুসাবুকুর কাজা খেদে নো আম হাই রক সিংকে তাবক সাইতো দুন রক ভাই ওয়াতি ফারি ফুনুস নিকে অম তো হাইয়া বলে গেবা মতাইসা সি স্বয়ং আমসা সিবনি তা বাংলাদেশ ni ama kali eka ama boni rangsak ni tupi Narendra Modi bono je upahar khaimin Pradhanmantri Bharatbharsh ni borom guna Narendra Modi bono upahar bono khok lang thangke bo ama singke log log saproi naru sidiko baba goriani mukhang khogui কয়েক দিন পরে খেমা যাও হাকর ফই পে যাও বাবা গরে বনো রুফরে কবাগ রই নারিয়া বলে স্বয়ং কথাং বলে বাবা গরে কি দালা দে না কবি বনো নকটাক সাগরা জানো বাবা গরে তো স্বয়ং কথাং বলে শ্রী হরি নারায়ণ বলে স্বয়ং নফাং বলে বনি অংশ থেকে সুমনি সরথং শক্তিমাই তং বলে যে বনি যে বক্র খগজাফর বকবাগ দে রই নারু জানো বলে সালনি সাথা পরিস গতে বলে নং বতাবো আনো আনো গুরি উই বুই ফাক লাং থাকা आं आनी बुसाक सामनि परेनो नि मुंगति आं जखन बाइक रय रबर किन नक थांप्रो उस्तु खेबा थैनायखौ थुइ दंग्रो तै बासा लेखा पाइनायखौ एतो बाइक एक्सिडेंट फांनाय बा गाड़ी फा हाय ट्राक गाड़ी बाय सुखुरलाय फा हाय बखरो आलका बुसा आलका फा खानायखौ बाइक रय रबर खे ईश्वर ना करक हाय तांदि हायसिया देबा मन हाय तानि वाति भाई भाई अमो तो एकदम सरायरोनि खेला हायसिया देबा कखिन ओके एफिनिकौ नेव आयु कलंग जादि जतनो दफानि सामुं खायथां सुबा बाय जादि जत ट्राइबल दफा आयु लकथों
nero ni dofani ha program kumila nini aila kanda jet faimani map 90,000 বর্গ কিলোমিটার bo 2024 bai 25 ni bising mukto manang sini ani 80 baragui jate ani kogna ang bathaga Baba haipano kabama kok sungjanai tongo sungsiano haipano nang jora rei maya phano ante kaisa sumong nang osro manba bai baksa jeng nu khajeni ni bokhro saw kaisa muko thaibo nang manjak abo osro bai manma bai baksa de man naki puila bo manmani o osro khene amo bahaine nirabu sini tribal dofani borok ba o jinis ro tabong ni media bus kangwa ang khula khuli sakhe singno hamjagya bubuini dofal tong borok tabo u jora sokhaya ko sani maitu moya ko sani maike thungok ata bai khok sapro khene mai disturb nang nai ta kan sathoya hairo amo u mukur no ang besi bistari to salia u mukur rastro songo song memorandum roman tei kebang salia u mukur bo rastro songo song memorandum rohmani borok anok tama khainai borok ano bide bunai bide musaronai khumala deronai besago de suronai tuma bo khainai bo boroni bapar somoyni bisinge sab kisumnai somoy bafaro phainai matai ni lila bo khana dengnai soni dengnai ba pore dengnai ba mas kaini pore de mas kaisa pore de kaisbo boroni byapar bo omo ano offer romani o offer nang mal ha taba ang fill up khai posting bor jaga bor ano phunuk nai o posting ni opekhang tong ang tabo besung sakha jatonu nai Baba suman debor mahane khoroksa borok tongo bo bini imango nuguise bo nin sisong ge dagi jagai bo sisong namu suman abole kubuida bo kubuini bo kabang ma tak bai dagi jakai pan bo bang sini laya ni bisingo bo ano ani number phone number nawi bo ang nono hake tuima to kuro phaine ang baba mahadev bai ang jalok jak tong ha nini nogle boro nungle boro tong ang bai kabang ma juga jang ang to yang office duraduri musalman le lorai khaini dm bai sp bai u hano chele jaga musalman digero dai kabang mang tong bai ke borok bai si fight line ta police bai court case sol lai mathang ko police mak thang bai basram deber ma aite dermo santul da song bai ta case sol ta borok sen ha already sen jang tong ha sini do phani borok sasi borok no daisi bai si ulta case khai khongklai police duita jaga borok bai ta case musalman masa 7ta ja case khiklai tong o ha chele mani borte sini borok borno daisi bai kok tuin tong khobor no ta basa sai kho nini dofani borok sini dofani borok ama ke bono subai tongka tabo bu subai tong khongke tabo bu subanai tongko haini bangai nerana ang sab kisu kok adatik ni byaparok no pura nerano sathoglia international national ni byaparok no nerano sathogya nerano sakhendra ba social media ba bar roi sai roke nerano sai phuno ronai video baira sing thangprke buibla ano ani thani utro sotrunai cover hunai maintenance dung hospital bo ting di hunai dongi baba phang hunai roi khamala ha phang hunai phionai ta kok tumarok ta mo haira ke baba asug nang ko je mutai manmani sok nini thani tabuk omoto mutai manmani kok singya age thepkhane ani ang oino rokom ke phaija haiban ani atma bai paratma nang sob som milon khai ang job roi tong khaisi inke baba tangoi nang asug din kasai phaya ba media rok ni buskang tangoi nang nukjak khali 2000 teising ang omono tripura hayung hani map nang pura ang sekang phunuk ble sara tripura seba phunuk makha Mongol de or Mongol koloni na hole sara triprani seba neta bubo tripura map kari wi phunuk romakha tabok phabono na haisingman ang siu tripura map no phunuk wi tabok jagaron khairoble pura serial by serial ke triprani royal family document na ang si phunuk pura samo khairoble koi phunuk ragya kintu neta buyan moi mantri koi phunuk ang phunuk rol ha bo sara walo recording ha hayung ha sei tini rayune ha sei tini mogol ro ba juddho rowi miya muso juddho rowi khaimeni bo sara walo recording ang sekang ro khaile ha community patta nai tini 1000 kani ni mato tini dokhol khairoi 250 kani patta nai ro ang sekang hayung khai koi tribal sara tripura khaimi yakho ke ani অবদান tong forest side at 2006 all india conference kai sasek sung toi phai ye sunglene media wo phunukliya ba nukliya buiblene khisang nei hajak laima sa phunuk langke nukjak la ha Sengblane phunukle ba nukliya gupta tabo khini sengbu aste aste bus kango phunuk sai tai phembo matai je dage mani process mangsine haisi gesin ta amata ani 1999 theka ani সংগ্রাম hodan samung khaitong hake samung solai nini tabu solai tong সংগঠন ro khai tabu guruttopurno samung solai tong ke me kabangma ani amoro nuk tong khana tabok sini amo ei edisi otak tripa mota phai ko sakang sani rok ang budok basai pebejak Lok Sabha 2014 rok basa jak ang PG ani ungklo songi ungklo buskang songi ang guri bui nomination dakil ang budu basa jak felung hata jonota hajaya karno fel phangkana kada obo phangkhata
ani itihas dong tani kerine babono jara age record khaine bor omnoti saproke pura record phai phai ta koke ar geni ne boktorok phai bai ani ro boktorok phai ngei kono somoyo rugirok osubdar kalai kalai phai kheba waisa usu sui phan peipor aro roi mahro wai phan peipor aro ro phan ang kono khoksa masa bu naya kono karone bahasal ma rang puisa kri ke phaimali aproke ang mobile bai ke tongtu tini bonang sui ro hobu ba kono karone jodi sibo phaimali aproke he baba korno bijai no ani rugina hare rosti hine khono sadi বিশ্বাস bai aproke boni rugina hau osu jate agaroi ro hota nge tabak sugaro ni noro je rogi hamerok phaimani borok joto da hambai kha মোটামুটি সাকসেস থাং দं ओंखाय आं तो रुगि चिकित्सा खाइया हाइफाले यावलिया खा हाया प्रखेनो किसा मासा खाइमार हो आनि समय करि खाय आं अफिस दरादरि यां हालिनो लराय मुस्लिम रावबाय लराय के बिभिन्न भाबे आनि समय करिबा आं खाइसगमाय आं थाइफानो खा हाया यावलिया प्रखे मासा मुस फाइफोरखे दैफोरा थकफोरा सुइमार हो हाइफान आं बोनो पैसा रौ नायाता बाबा नि थान तो अनेक ज्ञान दङ नों जतो किसु से साइमा न होनमा हाय के चिनि जे त्रिपुरा सरकनि अब आगे नि सिमि जे मानथाय दं माने बनि ग्रेटर त्रिपुरा नै बरक चबा खायजाक के बबा साक दुखुमान का के बबा लांमा बसखा अमाय गोबां गथना आंजाक इनके अ त्रिपुरा सरकनि जे मानथाय सकथाय दं माने बरक पाइथागो मादे मान न एलै बनो नां तैसिनो न साइखना रखा चिनि त्रिपुरा सरक चिनि मानथाय न तैबै चिनि हा न हायुं न तैबै गोबां मा थैबो मारखा या थै बायखा मुरखु पेखखा बख्रक पेखखा रय चजाक बायखा गोबां मानथा किन्तु नायख्लायनाय कुसुक साकानि जे बरक नि याकसिं उदाहरण लांथिं बरक आगे नु सिलेक्शन खायै बौ हायुं हाव पाथर हजा ब बिक्रामा तिनि कांगालनि परिवार आसाव खायै तिनि रि कसै कसाखे सुई फान रुद्रायखो कलसा काइ फान बख्रक रि सवि तंगै ब फान उ हायुं साकानि ब जे समयो ट्राइबल दफा लगै बरनि जे शासन सुसन खाइजाक तमन समय उ ट्राइबल दफा न बरनि हा न मुक्त रफिमानां थंहि बरक उ पहिलासिं सिस्टि खाइनि फरन बरक सुई पाथगै थांनासि थंहि बन करन बिजहि बरक दागै हजा हापन आनि आन्सर तो आं माया खौ उत्तर मदे मान न निराव आं आन्सर ता रायनि 1000 कानि उदाहरण खा तै जागा जागा खाइजांनायखौ निराव नाइसिं तंदि डेली निराव मुभमेन्ट नुगनाय डेली निराव उद्धार खाइ फेमिनि नुनाय डेली नि सामुं जानाय निराव ताबक थाङै दिल्लीआव स्वराष्ट्र मन्त्री जत कतर बाय थाङै दाबिद खाइयो बांदेवि रय हजा के बतबनो साग नांयानि दारायसि बनो बांदेबले आं जखन थाङै काइसा जागानि मन्त्री न थाङै आं बबाय आसावलाय जखन कक सावै आं बनो फैखुं किसाफा हायखे मा मोहिदर के आं बनो बस खाइ रखे बजे आं कक सामनो इहि बखा काहा बायखे ब खाइ खिबिनाय बले आनो सालाय रवानि न सुजुरदि मेरा आनि उंक्लाव फाइयै आनो दुंगी बाबा हि फानु बनो फाइब सारसिनै थांग्रासिदि हाय दुंगी हुइ फान आनो निराव आनि उंक्लाव साफुट खायै आनो कक सारग्रा दि थाइसा बरग आफरखे उ सुबाना हिसाबै सुबारो आं मुक्त खाइरना गेनराव तो ताबो स्वयं नाफां सम्राट कटमा मन्त्री मन्द जतक दङ इनखे बरनि कक नालियानि दारै मायाब्ले हायब्ले कक बा माने नि कक नि मते खे नों कक साना नांनाय आं कक मा सानाय आनो निराव कक सानि जरारदि कक सामाय पाइनेर मुक्त माइफा आनो निराव हाय कक फाबुथार फाइसिदि हायफा आनो कक सावन जरानि रानो जरारदि कक खारसि आनो नाइसिरेबै ऑफिशियल नि प्रोसीड्यूर नि माध्यमे नन ऑफिशियल माध्यमे तिनी प्रभु दागेमा बाय आं सालसा दिनो काइसा स्वर्गमैत पाताओ किंगडम हि गसेरो मनि दारा तिनी बुवाग्रा प्रदुरकिसन बनो आं ऑफिशियल बाबे प्रदुरकिसु देबर माहुनु नन ऑफिशियल के बुवाग्रा गां आनो ऑफिशियल बाबे सुंला के आं ऑफिशियल कक सासिने यदबा के उ बन दारा आं तिनी कबर बुंहा हॉस्पिटल बुतिक मा खाइजाक सिनै फु दुंगी बाबा बुंखे निराव वाइच्छा परीक्षा खाइदि अस्त्र रायदांनि बनि बनबु परीक्षा खाया नांया निराव उ दुंगी बाबानो बसकां संगै निनि दिल्लीवा देतलांने बरते आनो थाइसा बरबाय कक सारदि जे दिनो कक सनाय उ दिनो सक्सेस खाइरना आं तिनी चैलेंज सारा त्रिपुरानि 45 लाख लोक जे और जगह जाति जनजाति तंग बसकां थाइसा कक सारवानि निरा आनो सुजुग रखे हानो हायुं सक्सेस खाइरमके उ रुद्राक्षण आं तुइतों उ अमनो बख्राव आं रामाबडी फाइतों या उरिना आं बुसाव काइतों या ब चैलेंज जे बरक दक्षता परिचय रनिफ्राय उ बरक 3 बছর सामुं खाइनाय आं एक सप्ताह सामुं आं सक्सेस खाइखिनाय सिगां ब परीक्षा अम प्रभुनि शक्ति परीक्षा निरक परीक्षा खाइदि निरक जदि 1 लाख 2 लाख बरक तै आनो काइसा जनसभाव ग्यादारिं खाइ आनो कक थाइसा सादा उ जागा कक थाइसा सामा बैनो बरनो अरु फ्रेरनो हानाय आं
oro phai tumang kha Maharaj korno hi horonai जों मुनि ऋषि हिसाबै जोंनो महाराज संफायनाय बरक जोंथ' चित्त महाराज हुनाय महाराज शान्तिकाली हुनाय कर्ण महाराज हुनाय महाराज तन्मय योगी हुनाय नेराव आनि उंक्लाव जदि देर 2 लाख बर उंक्लाव बासावै आनो दिल्ली थाङा नाय कायसा मैदानखे मनसावखाय आनो कक थाइसा सारदि ब सोबा बारो रुफ्राय फायै फना बियां थांगा तमा मा खायनाय हुरमा यांखे उरुदासो काइन तयो रायदामु काइन तयो आं तिनि परिचय रय रखा nono tabuk hamjanai botongo nasilnai botongo nono kutungnai botongo kaham sanai botongo social media tuito jeng nugui mankha sarkisa sagam kaisa video viral ngjak khoroksa borok nono belai keno kutuk suka nono kok hamiabo saka kok sitrabo saka bonole tamon nang phirok mungrunai o soina sino de soina sibono tei saka bo hai soina sirok dalar soina sirok ni pesone ni rok tathangdi nirok ni dofa mukte mato tei nini 2 মাস 3 মাস ni সময় অপেক্ষা তংমানি কুসুক সাকানি যে স্বয়ং প্রভু নিরনো রওয়া নিহি শ্রী খাগুই বসমতি আমা কাউই মুক্তই সকরি তিনি রওয়া নিহি তিনি কর্ণ বিজয় দঙ্গি সৈন্যাসী বনি ইয়াক তিফানু হায়ং হানতি খরসি নাহি তিনি অম বসমতি আমা হা কাউই তিনি সুবাউই তিনি কুসুক সাকানি স্বয়ং সৃষ্টি নফাং তিনি সুবাউই তংমানি জারাসি অম হাই ফালতু সাধু মুসুক শিকক পুং শিকক নারী বাজি সাধু রক বিয়াংনি বিয়াং ও ama boris bedai rong trisul banogui hai sibisiya sibiring yarokei montro dalarok pore ui botirok bai samarok no bisasa khenu nirokni tini mawani no salba pha pisai thangnai kintu nirok bono sabdan mangnai oma hairok fazil faltu papi dusto papi saduroni kok tanadi nirokni beskani khukyak phaimani somoino oma hai ang kaisa kok sajagmani kusuk sakani bai sajagmani tongu je nini je samung kaha tangmani nini samung je uddar khaini phuro kabangma kebe mung phainai hisab प्रभु जिसु कायथा सिबानि रौ क्षमा दया सुबादि बनि कक्टु मानो जदि उ पृथ्वी साकाव जदि जतन बौ धर्म न खायाफानु क्षमा खाइदि दया खाइदि माया खाइ सिं जत कबागलाय तमखे उ पृथ्वी साको स्वर्ग राज्य बानोबान स्वर्ग राज्य न सेरो पृथ्वी मर्तलुगो स्वर्ग राज्य बानोबान हाजाग लाइमुं बागसा लाइमुं माया ममतां लाइमुं नाइसेरा लाइमुं वा लाइमुं करिखे अर कबुइन तै सत्य न तै तंखे उ पृथ्वी साकानु सत्य धर्म सत्य अर अम सत्य अब खाइमाने अर्जा ए स्वर्ग राज्य बानोबान के अम हाई 2 नम्बर साधु विभिन्न जगह रां पैसा ताग नों साइदि बन रोगी को फाला सोइरो दिगन पैसा सानाय केउ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सानाय आनि अरे 1 पैसा सा रनाया तिनी पात्ता ना ही जागा जागा अंग्रेजीले सुनसुइ तमा आं कइनो खक्सा बसाया तिनी कोर्ट कासारे अर लड़ाई खाइ तिनी 1200 कानी जागा उदारंगनि पुलिस कोर्ट सिविल कोर्ट जज कोर्ट हाई कोर्ट पर्यंत अमन लड़ाई जजमेंट कपि र ठुं आनि रेडी तंग कोर्ट जिति मानि जों कोर्ट चिनी फेवर जे राइड मनि कागन आनि पैसा नि निजे खरच खाइ लुकुनि खरच खाइ रे आं तिनी मुक्त खाइतो लुको खक्सना आनि पैसा नां खरच खाइ तिनी खाइ केबो आनो रां खक्साफा चाउइ हुमायना तै भविष्यत आं अमन मुक्त खाइरमन परे आनि लुकुनि बरक जत्तन और जागा डेभलपमेंट शिक्षा दिखा खाइमलांथों फल थाइसाफान मालांथों आबार सामा सामाके बनो जं किसाके बाग चालायमांथों ऐक्यबद्ध तमलांथों तब इतिहास आनि मुं थाइसा उल खाइलांथों बौ हाइन ताबो आनो दुंगी बाबा हुइफा तंसि हस्पिटल पा थांदों हाइफानो आनि याक तैफानो ओ त्रिपुरा हायुं तिखक जागै आनि ट्राइबल दफा मुक्त मालांथों आं ताबो दिरे विश्वास आं साधना खाइतों अमहा मुक्त नायनि र बाबा चिनि मांगप्ले नाय तंग नाय लोकरम तामो पाइथाक कक कसाना मुसो आं जतननो ननि थानिबो आं आशीर्वाद नाय चिनि दफा आयु कलमांथों इनि सारा पृथ्वी र प्राय 200-250 टा कान्ट्रीनि बिसिङ जे राज्य बिसिङ 29 टा राज्य बिसिङ त्रिपुरा राज्यनि जे बनवासी तंनाय र बरक सबसे तला कुलुक जागबो पूरा राष्ट्र संग बरक सिला हा बरक संग तमाबो खाइनाय कुसुक साकानि बरनि ज्ञान दावि तमा फान खाइनाय सिनि दफा मुक्त मजालांथों बैनि दफा हाइखेने हाममारि मावै जों सासाखे जोंबो शिक्षा दीक्षा डेभलप खाइमावै पहाड़ ओनसोल स्कुल कलेज खाइमालांथों हस्पिटल कतर कतर खाइमालांथों सिनि दफा बाहायनो बैनो नक्तिखे मोसांलांथों हाममारि मालांथों आयुग मानै थालुक मानै जतन ज्ञान मानै बुद्धि मानै जत याग बा याग मिलावै खा थामसाखे जों हाजामु फाइथों नाइस्रेमु फाइलेखे अर जागावनो स्वर्ग राज्य हाइखे जों बानवै सिनि दफा मुक्त मांग आनि आशीर्वादनो बना आनि कक कसार मुक्त नै जरा करेयो फानो जोंनो जरा रिमेम्बर बेला बेला के हामबाया फारो चिनि त्रिपुरा न्यूज 8 मांगप्लेनि बिसिंक्रि बाबानो हामबाय रखा जतन हामबाय
Norok nugui numan khana je tabuk baba angai hayakaba Maharaj angai tabuk prochar hayakaba kok pirjagai tongka chini baba Korno Bijoy Jamatia mugui bini kami angkha chini rayo khama pario Gotom Muni parahani bo sini jak tongo o parao no bini nok tongo oro sakhamia angjak rok bo phai sok paijak te borok no bo hamri man khani bo sak baithang saka te abai baksa bubagra no tangi bo bubagria hani a kok no bo srai ke saikhanar kha te bini thani je narayoni fan tongmani a fan bo bahai ke mankha te je bini ostro hayake ba raidang tongmani a raidang bini oro bahai ke sok paikha abuni tam fan tong aborok no bo srai ke saikhanar kha hambai khoroksa mutai bai dagi jakma yagulo bo baba Korno Bijoy Jamatia aro phai sok paijak bono tuitu kurana hnai khoroksa Somendra Dev Borma mugui bo bini shisho ungna musungui mutai bai dagi jagai bo phai sok paimani chini baba Korno Bijoy Jamatia ni thani bo bai no taibo kok salayana jeng haino hai bo bahai ke oro sok paima kalaikha tei je bono imango sajakmani abo busuk jorati kubui tam kok sajakha bo imango abono bo jeng tini subai sukrubui saiman lainai Nini pula sini mungri gradi. Ani bumung Somendra Dev Borma. Ani kami telamurani duskiwo. Neng oro je phai sok pai mani bahai ke sok pai kya tai neng je imang nugui je sok pai honi samani abo busu rati kubui. Ang je imangu nungmani yang dokhin babai digi khoroksa rasmukut simi tui tongo bono kebo rasmukut thubrnani kono ongko kringoi bo rasmukut tui tongo bo thumnani somoy manya bodike thumnani niyom bo saimya ahino basko daitonika bina amdike torman mas kaisangka hani sajamang ang sabo hono nutungnai ko sabo rasmukut tui babuya ko tui sungdu bisingo daitonika angabo saimi ang tongkha angkai tabuk ngko thangka tabo sampari ngko thangka ngko bo jagao omti hai borok bumung totong ngai tongu momti raya parawose nung phone number na khai nai mano oni phone number na wise jeng agim nu bunuk laya ko 2 din bisingo no jeng jogajog khaye lama madaro se malaye bobe ang miliwi phayo nga boya ko simitiye yahin tong kha bono muku thupna niyom bo saimiya basko dawi ko basti hai toni kha nga bono kuno boteyo oboni niyom karon puti khaya nang bo saime na bagai phai bono ang tu kurui mu surwoi nang tinin sim muku thupchi di hinai ang aigari ka je o imang phunong nai je dagi ne abke sab dagi abo siripuru bunu abo butikai sairi abiliya ko mukut ka hatlo ngo tongo bo mukut thupnani boni ko kering tongo ke bono thubri ma yang tongo nang bono tlangai thangi thubri ban ko ni mukuto aba ahni thup ma yable bono tukurna nango musra nango ngo khaya nango abo bibino soronjam nango o soronjam no asuk dino garangi ne borok nutuk nai phana mani yang tongo ang bam tingi sopa sorjagai or sopai oraya kami ba phai bono namri nambagi ba phakya nge nang sajak mane abo bo motai yang khana abo Devardip Narayan ship nong khana abo bono obo ahni miling malangkai saiklang mani ola sengkari ka ang nijibo saimaka yango no kaisa engko mukut khaya ko tui tongkha a mukut thuklumnani engko bahake thulna nang bahake mukut no thupna nang o nam robin thani keringai ang bono namrana bagai ang bono rukthare oraya parawa ang tabuk sokpaikya koi din kharo phaimani ang 4 din thana tini ba 4 din kha ang tini boi ko ngorok phayana tongrari hinjagai sang ma thangya ang miano thanan chaitok tongmani ngai ko tini media phanai ko nung tai ke tongadi babaji ngai ko tanjin ro phan thani hinjagai ang tini sata tongka khana rogo ang lamnan bagai aigana mano bin thani bono san hayanta iga asa kedengma baba to bo onek gyan tongo bin thani onek phan tongo shokti tong honi bo to sai tongkha phiaba asuk sal kedengma pore nang imang nu kuise tabuk tangai phainani nangka puila okhe tangi phailia puila o tang nu sunu gyang bin jago mukutoma bo saimaiya bo bin norti hai toma ba ang saimiya angai omti jago muku tuyei simi tong nongkha bo thubi maya a thumani niyom ke bono saimanai koroi ngaro gobang ma je tining tripura rajyo sadhu sonas ro gobang ma no tongo kintu borong ni bisingo bono kebno sawoi tini anang tamani bagai sawoi ang orma phakya ang nijibo saimariya ang agiwo o parawo sob sokpaya ko lamau ma lai se phone khalai se sung or sokpayo ang tin besa din kharbo agiyo ke tam khai tong mani agiwo ang omti jor mani kam no khai tongo to bang yang boro be kunu juga jog kori
apurwa mane ke boni thru tui sini lai mani rok bokrai iko or kuno or opara number asa parang sinman kri matra khoroksa borok santilo khide ko jomitia bano phone number ka nangmalai na kham bai kok salai di ngau salai ka kai saimaka bin ya gono o ko mukut tongjak o mukut no thubi manai ke boro ar mukut ni nam rimai angai angni rima phakya nya ko tripura rajyo kwbang ma sadhu sonas tongo oboni kok manai kri mukut bai ke thubna nang mukut thubna sang tam khitu kurna nang obo rajana bumti hai sonman khaya nang abo joto muni risipano manya abo to abo nang simi mano abo ang simi mane ni ka bono adino thupsi di hine ang aigarwai badin simi thubu ge o je mukut thubri mane abo tam tam khane nangkha bono matu kurikha kok bai mu ko tui chondon ro ruwai ni sutui bai ako bai khaji joto chini ko kha podobu bar yakngo bogoi podobu bani sakawa ko podoblai sakawa kasni plate no ko khayai ar yakung surwai amti kachi raja masari o nimno o ko sonyasi o dongi baba hini je borok sanai bo o namdaman namdori man kharka bin nok misram gonjopo raja sarnani niyom butoi bin thani thangi sungidi ningma man bono sungi nok sungi ladi tabuk to dongi khlainai bo obab krikha kubui to tongo no haibon salak ni bo obab kri bile tabuk or jagawa ke o jago nai naikha ke salak sanai no kebang ang tongo phiaba a jago no kubui hunoi lukorong no bahike poito sari nai iko kubui bai ka ang je ngo mamani bon man phaika bonoro bini ko rasmukut sok paijak abo bobodi kai sok ka abo to no bibron saireka ang babu sami abo bobodi kai sok paika aba amti haya ang saimia o je bini or tun fair ben sab tun fair abo bosiniya po nga abo tam hunsana abo bhagwani lila bhagwani khela abo absin khela yable ke mokol bai thang bai nugia ke busi puito khlaya inke tabuk norok jodi puito khairina hinke lukurong no phunungna snang nai abno tile tam sana iko abono lukuno phunuk sinan nangkha hnaino angni ji agi ngo huijagi tongmani sa ang nukjagya khayi sikada ang dress nai awui robo tongjaksi ang oboni sikang oyang korogo bo tabuk romdi pomchom dogor a jaga ashram dogoba ang tong phaijaksi ngam de ke bibino jaga guri akoboi ang tong phaijaksi bo bai kuno ang sinlaijabo kurei ngabo kurei phun bai contract khakya omti jaga lama madra mal lai phaikata age nung bo sonna siklai mani hinke kisa man kaisa imang nung ma baino dagi mutai bai dagi jak ma baino nung oro bahikele sok bai ma kalaikha a kesam ashram rong ya kare a kesam ashram ang tabu potongo ponchong apunchong nogor ba ang tini bo kok khaitung nung tang phaili ang gari kai yang o sang dagi jak tombaga yang ba phaike hane bono bang sahori dika hinke oron samung paikha ke aro thangpinai oron samung paikha ang thangpinai aro da tong sinai na ki oro tong na ya ang aro bothanai oro phane taw am dini digin tonai ang kem no khibiya bono khibiya taboi ko babaji no khibiya gesini nai tong nai lukrong ta mo paitha kok kasanai boro khasang ma manthun boba bojagan thangaro sogoi amdeke tongkha buddu ko bamon ano sungka ang dagi jangma ma phaikya buno amti karjokorom ma tongkha buni karjokorom thang khaire gira dinke ma phaikya ngka o nai tongai rok jotono ani o de ko mani no borono o ko tin tripura hatai bini yakti yoktun nei boro bo suri woi diayoi mani woi tongthun ne ang borono kok kachariu hambai chungno jorari ma boi norok khanai no man khana je shisho somendra debor mahinai bo oro bahike sok paika hamale bo kaise imang nugui imango mutai bai bo dagi jakma porese bo babani oro sok payo bo sok paimani salburi si kakho phiaba bo agio bo ashram tongjak o ashram bo tongnai hini sai tokata bo kani ashram no bo saktari no samung khai tongnai logeri tongnai hini o kok sama yagulo no chini o panda oro no pairiswa no khulumka hambai।